minute. And we are the Powerpuff Girls! We are the Powerpuff Girls. Uy, talo may touch pero ano ba yan? Hoy, not ka lang akong giingon. Yes, because today it's all about kanang funny moments. Paano Yeah. naman siya? Oh, okay. Actually, yan akong answer. Yes. I know ka. Build siya because if it's that way, it will surely And actually, katong in the span of katong a week, katry ko ato, like, tanang kay good times na ka na, galing ko ka times na ka na, Ihag si Bibing. Kano lang galing ang dugay na to. Galing lang galing. Isa na lang galing katawa ang inyong sultian. Napakay kahati. Ba't ka nang maano siya, hindi mo siya masultian kaya nang ngayon focus na lain niya tao. Like, kanang makaaya nalain din mo sa unang day. Huwag na akong garanti ko ganahan mo burger. Sa tanang cheeky jod, sa tanang Oh my God! Wait, I feel so harassed. as in, oo, parang ikaw yung pinaka-hate na kapag Awaken love until it pleases. Ano man? Do not awaken love until it's time. it's time and until it pleases the Lord. Kanang kung dili bitaw, kung kabalo ka nga kanang wala walay direction, kanang walay destination, walay pagtutunan. Ayun na lang kung kanang to bother ang yourself and also the other person. Around you. Look at those people around you nga. Dahil tao nga gag-care sa imo ha. And actually, kanang direct to focus sa tao lang. But also kanang learn to look around na nabalay like tao nga diyan magpaparian imo ingana. But I think kanang dapat you should assure them or kanang dapat nag-angkat nimo sila ay dili dapat nimo sila i-neglect. And kanang Ako kung naroon sa akong kaugaling mo mga dili ka dapat mag-share sa someone jud nga kanang dapat lead ka ana, lead ka ato, lead ka sa dili ka dapat ingana nga pagkatawo kay mo ko'y nakalupod sa imong nakadistract pod sa imong
Sa angel is kanang murag do not awaken love until it's time and until it pleases the Lord. And sa aqua is kanang learn to look around you, maybe ka na kayo neglect and show kindness, and kaya kay be kanang mag-please ka sa mga tao. And that's all. Thank you so much for watching, and I hope that you've learned a lot from this. Buta dito ka mag-comment na sa'yo, Nara.